Sa parte niya, no? Michael. Diyan lang. Paring ka Eh, rito. binata mo yan, Gil. Paring ka rito. Eh, Matador. Napa may dito sa likod. Ha? Napa may building 3 dito sa likod. Ah, pita. Likod ani. Buda na. Building 3. Kana building 2 na siya. Katong building 1 dito. Pila di ka building. 3.